नमस्कार मो चैनल को आपण को स्वागत। आज आम एनुमरेशन फॉर्म किभली भावे फिलअप करिबा से विषय रे जानिबा। एसआईआर काम वर्तमान आम ओडिसा रे आरंभ हेबाकु जाउछि, तेणु एई फॉर्म फिलअप संबंध रे प्रत्येक बीएलओंकर टेंशन बढ़ी जाइछि। आपण आदौ चिंता करंतु नहीं, बिल्कुल टेंशन नियंतु नहीं। मुंड को ठंडा रखी ए वीडियो को गोटे थर देखंतु। आपण को एनुमरेशन फॉर्म फिलअप रे एहा विशेष भाव रे सहायक हेबो बोली आशा करुछि। एनुमरेशन फॉर्म को आमे किपरि फिलअप करिबा ताहा जानिबा। प्रत्येक बीएलओ को भोटर को पिछा 2टी करी फॉर्म दिया जाइछि। बीएलओ माने पूर्वरु सबु भोटर को बीएलओ आप रे मैपिंग कर सारिछंती। सेल्फ एवं प्रोजेनी ए भली 2टी कैटेगरी रे पूर्वरु मैपिंग सरिछि। जेउ भोटर मानकर मैपिंग होई जाइछि सेमानकर फॉर्म साइड रे आमे एम लेखी राउंड करिबा। जेउ भोटरंकर मैपिंग होई पारि नाही तांकर फॉर्म साइड रे आमे यू लेखी एई भली भाबरे राउंड कर देबा। एवं जेउ मानकर मैपिंग होईची आउ से माने आनामूली रे अछंती सेमानकर फॉर्म रे 13 प्रकार आनामूली रहिची ताकू विशेष भाबरे ध्यान देबा। एवं को प्रकार आनामूली रहिची ताकू जानिबा परे आमे फॉर्म रे LA, LB, LC, LD, LE एभली लेखि पारिबा। देखंतु प्रथम आनामूली कारण पाई LA रहिछि, द्वितीय एवं तृतीय तथा चतुर्थ, पंचम आउ षष्ठ कारण पाई रहिछि LB। ठीक से भली सप्तम अष्टम कारण पाई रहिछि LC आउ नवम कारण पाई रहिछि LD। दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, 10, 11, 12, 13 जो कारण रहिछि ता पाई रहिछि LE। जहाँ किछि रहिछि ताकू आमे भलो भाबरे अनुध्यान कला परे एई भली L रो कैटेगरी लेखि ताकू फॉर्म रे आमे राउंड करि देबा। प्रथम पर्यायर काम हमरो वर्तमान शेष होई गला। एबे आमे फॉर्म फिलअप करिबा विषय रे जानिबा। प्रति भोटर को आमे जानिछंती 2टी लेखाएं फॉर्म दिया जाइछि। आमे 2टी जाक फॉर्म को एका संगे फिलअप करिबा नाही। प्रथम रे भोटर को दिया जिबा को थिबा फॉर्म को पेंसिल रे फिलअप करिबा एवं भोटर को ठारू सठिक आ उपयुक्त तथ्य आनी पूरण करिबा परे द्वितीय फॉर्म टी को आमे पेन रे फिलअप कला परे आप रे अपलोड करिबा। एडी देखंतु ऊपर रहिछि पूर्व स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर भोटर तालिकार निर्वाचकों विवरणी। उपरे आमको यह निर्देश रही जे 2002 मसीह जो आमर एसआईआर होइथिला सेई हिसाब रे आमको निर्वाचकों नाम लेखिबाकू पड़िबो। एठे रही निर्वाचकों नाम, आमे तांकर ना लेखिबा। तांकर भोटर परिचय पत्र नंबर को एठी लेखिबा। एपिक नंबर लेखा जाइछि। तापरे से निर्वाचकों स्वामी बा पिता जहाँकर ना सेथिरे अछि तांकर नाम आमे लेखिबा। तांको सहित संपर्क को एठार लेखिबा। आउ जिल्लार नाम को लेखिबा। तापरे राज्यर नाम को आमे उल्लेख करिबा। ध्यान रखिबा उक्त समस्त तथ्य जेभली 2002 एसआईआर आधारित होइथिबो। आउ गोटे बड़ जिनस हैला एई जो जिनस आमे पूरण करिबा बा निर्वाचकों जो डाटा आमे एथिरे देबा मैपिंग समय रे आमे जहाँ को सेल्फ रे मैपिंग करिथिले सेही व्यक्तिंकर डाटा एई भाग रे रहिबो। एई जिनस को आमे गुरुत्व देले आमर फॉर्म भूल हेबो नाही। तापरे आसिला द्वितीय पर्याय। द्वितीय पर्याय को जिबा पूर्व एठी आ गोटे जिनस हमर रहि जाइछि ताको आमे टिके देखिबा। एठी राज्यर नाम परे अछि विधानसभा निर्वाचन मंडलीर नाम। आमे विधानसभा निर्वाचन मंडलीर नाम को लेखिले
ତା ତଳେ ଅଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟା ନାମ। ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଏଠାରେ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା। ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଥ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପକାଇବା। ଆଉ ଉକ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, କେଉଁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେବା? 2002 SIR ଥିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପକାଇବା। ଏତିକି କାମ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ? ସେଲ୍ଫରେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର କାମକୁ ଆମେ ଏଠାରେ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଭାଗଟି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରଣ ହେବ? ପ୍ରୋଜେନି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ, ମ୍ୟାପିଂ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେନିରେ ପକାଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଭୋଟରଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମ୍ୟାପିଂ କରିଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ସିଏ ତାଙ୍କର ପିତା ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ବା ମାତା ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ବା ଜେଜେବାପା ବା ଜେଜେମା ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଏପିକ୍ ନମ୍ବର। ଏପିକ୍ ନମ୍ବରରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭୋଟରଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଲେଖିବାନି, ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ବା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଏପିକ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପକାଇବା ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମ। ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ନାମ ଯେଉଁ 2002 ମସିହାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ, ଯାହାର ନାମ ଥିବ 2002ରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ଭୋଟରଙ୍କର ୟାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ଯଦି ତାଙ୍କର ପିତା ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ତାଙ୍କର, ଯଦି ତାଙ୍କ ପିତା ହେଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଜେଜେ ହେବେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲା ବି ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ସେଇ 2002 SIRକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରହୁଥିବେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ନାମକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟର ନାମ। ଆମେ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟର ନାମକୁ ଲେଖିବା। ଏତିକି ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପକାଇବା। ପୂର୍ବ ଥର ଯେମିତି ଥିଲା ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି ଆମେ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ପକାଇବା ବା ବୁଥ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବା ଏବଂ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି 2002 ମସିହାରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପକାଇଦେବା। କାହାର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପକାଇବା? ଏଠି ଯେଉଁ ଉପରେ ଭୋଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ମ୍ୟାପିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତା ବା ମାତାଙ୍କ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମ୍ୟାପିଂ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେବା। ଏତିକି କାମ ଆମେ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ କାହାର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆମେ ଦେବା? ଭୋଟରଙ୍କର। ସେ ଭୋଟରଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରେ ଦିନ, ତାପରେ ମାସ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ଷ ଏଭଳି ଭାବରେ ପକାଇବା। ସେ କେତେ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟି ଘରେ ରହିବ। କେଉଁ ମାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମନେକର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 1998 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା। ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ଭୋଟରଙ୍କର ବା ନିର୍ବାଚକଙ୍କର ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବା। ସେଇ ଭୋଟରଙ୍କର ଦେବା ଆମେ ତାଙ୍କ ପିତା ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ ଦେବା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ଥିବ ଆମେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ତା ତଳେ ଅଛି ମାତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା। ତାପରେ ମାତାଙ୍କର ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନମ୍ବର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଉ ହେବନି ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଅଛି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଅଛି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦି ଭୋଟର ଜଣକ ବିବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ଲେଖାଯିବ। ଯଦି ଭୋଟର ଜଣକ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ
जो अच्छी ऑप्शन आमर पति पत्नी नाम एटी तांकर स्त्री नाम लेखाजिब एवं वर्तमान जदि तांकर एपिक नंबर उपलब्ध अच्छी ताले एठारे मध्ये ताहा लेखाजिब आउ जदि सी स्त्री होइथांती ताले एठारे तांकर स्वामी ना लेखाजिब आउ तांकर एपिक नंबर को दियाजिब। एहा कले भोटर परिचय पत्र गोटे परिवार सदस्यंकर पाखापाखि रहिबो। तापर एठी देखंतु तळे देखिबा भोटर किंबा परिवारर अन्य कौनसी प्राप्त वयस्क सदस्यंक दस्तखत बा बाम वृद्धांगुठी चिन्ह संपर्क उल्लेख करंतु तारीख सहित। एठी हमर गोटे बुझिबा जिंस अछि जो भोटरंकर फॉर्म आमे पूरण करूछंती से जदि सेई बूथ रु बाहर रहउछंती एसआईआर समय रे घर को आसीबार असुविधा रहउची बा बहुत दूर से अच्छी ताहले तांको पिता किंबा माता तांको फॉर्म टी को पूरण करिवे एवं सेथिरे दस्खत देबे ता सहित भोटरंक सहित तांकर संपर्क कोन ताहा दर्शाइबे आउ ता सहित तारीख उल्लेख करिवे। सभा शेष रही बीएलओ दस्तखत एठारे बीएलओ तांकर सबू तथ्य सठिक बोली जानिला परे निजर सिग्नेचर करिवे। बीएलओ सिग्नेचर सरला परे फॉर्म टी को आपण निज पाखरे रखिबे एवं द्वितीय फॉर्म टी जो थिबो ताको पेन रे पूरण कला परे आपणकर आप रे अपलोड करिवे। एतिकी काम जदि आपण ठीक भाव रे करंती ताहले आपणकर एसआईआर काम खूब सुरखुर रे एवं सहज रे हे जिवो। भिडियोटी आपणक पई उपादेय हेबो बोली मने करूची। आपणको जदि मोर भिडियो भल लागे आउ आपणको काम रे सहायक हुए ताहले चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे आउ शेयर करिवे आउ आपणकर मतामत मध्य कमेंट माध्यम रे जणाइबे। धन्यवाद।